ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है जो ऑलमोस्ट 10 12 14 सालों से कहानी लटकी हुई है और ईरान बार बार ये पाकिस्तान को कह रहा है कि भाई हमारी तरफ से ये कंप्लीट है, आप अपना वाला साइट कंप्लीट करें और ये इसको कनेक्टिविटी दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अमेरिकन सैंक्शंस की, यूएस सैंक्शंस की वजह से पहले दिन से डरा हुआ है, बुकलाया हुआ है। वो प्रोजेक्ट के अभी भी हमारे जो केयरटेकर वो हैं एनर्जी मिनिस्टर है सैफ अली साहब, वो फरमा रहे हैं कि जी हालात बड़े ख़राब हैं, गैस नहीं है हमारे पास और जो एलएनजी है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, हम परचेज नहीं कर सकते, इस वजह से हम लोड मैनेज करेंगे, यानी लोड शेडिंग करेंगे सर्दियों में, और सर्दियों में डिमांड बढ़ जाती है, गर्मियों में बिजली की डिमांड बढ़ जाती है, सर्दियों में गैस की डिमांड बढ़ जाती है। अब बजाय इसके कि हम ईरान के साथ इसके ऊपर बात करें, अमेरिका को हम बताएं, हम उनसे बात करें। आज जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात बिगड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान की एलीट है उसको पता चलने लगा है कि जो आपने रेडिकल पब्लिक तैयार की है पिछले 75 सालों में पाकिस्तान बनने के बाद और उसके पाकिस्तान बनने के पहले भी, जिस तरीके से उनका माइंड इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया, उनके माइंड में इतना ज़्यादा ही गंदगी भर दी कि वो व्यक्ति अपने छाती में बम बांध के कहीं फटने में भी सोचता नहीं है। वो व्यक्ति अपनी जान की बाजी लगा के सामने लोगों के सामने कूद जाता है मरने के लिए। वो व्यक्ति अपनी जान की परवाह किए बिना 10-20 काफिरों को मरने का सपना देख के निकल पड़ता है राह पे। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो दुश्मन खिलाफ यूज़ हो रही थी। अब भूख ने, पहले तो जो मजहब था, मजहब को किनारे लगा के भूख बड़ी चीज़ हो गई। अब भूख के लिए वो जो दुश्मन के साथ करने के लिए इनको तैयार किया गया था, वही चीज़ें ये अपने पाकिस्तान की एलिट के साथ, पाकिस्तान के जो अमीर लोग हैं उनके साथ में करने लगा है। तब जब ये दुश्मन होता था तो खूब नाचते थे, अब ये चीज़ इनके खुद के साथ होने जा रही है, बल्कि हो गई है शुरू। तब इस कौम को बड़ा ही लग रहा है डर। अलग सिचुएशंस की बात होती है, उनकी जो सिचुएशन है और हमारी जो सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो आईएमएफ से उधार नहीं ले रहे हैं, वो किसी और से पैसा नहीं पकड़ रहे, वो किसी और को नहीं कह रहे कि हमें इतने अरब डॉलर्स चाहिए, आप हमें उधार दे दें। तो शायद ये एक मेन वजह है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग की हुई है कि वो इन चीज़ों को खातिर में नहीं लाते, और अमेरिका की मजाल नहीं है कि उनको कहे कि रशिया के ऊपर तो यूरोप ने भी सैंक्शंस लगाई हुई है, यूएस ने भी लगाई हुई है, पता नहीं और किस किस ने लगाई हुई है। अमेरिका को यार, बिलाल भुट्टो जरदारी इंटीरियर मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर थे, अभी भी जिलानी साहब है, कि यार हम उनको ये बता दें कि सरकार आपकी ठीक है भाई, आपकी पाबंदियां होंगी, आपकी बड़ी सारी चीजें होंगी, लेकिन हमारी हालत भी खराब है और आपको बहुत अच्छे से पता है। तो हम बजाय इसके कि हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, हम कहते हैं नहीं जी अमेरिका बहादुर जो है वो नाराज अगर हो गया तो फिर तो हमें वो उधार नहीं दिलवाएगा आईएमएफ से, और वो उस तरफ से हमें डंडा दे दे। आज तक इन 10 15 सालों में हम इस काबिल नहीं हुए कि हम अमेरिका को ये बावर करा दे कि भाई आपके होंगे यार, ईरान के साथ जो भी आपके मसले मसाइल हैं वो होंगे, लेकिन हमें तो करने दे, हम कमजोर है, आप सुपर पावर है सरकार, हम सुपर पावर नहीं है, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बड़ी पॉपुलेशन है, हमें मसले हैं, वो तेल क्रूड ऑयल लेना हो या वो फिर नेचुरल गैस लेनी हो या और कुछ चीजें लेनी हो, वो ईरान हमारी अफोर्डनेस में है और हमारे हमें उससे बड़ा फायदा है, शायद ईरान को जितना फायदा उससे ज्यादा हमें फायदा होना। मैं कह रहा हूं कि अच्छा है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर वो 2 अरब डॉलर के ठोक दे। इस वक्त 70 करोड़ डॉलर के लिए जो मुज़ाकरात हो रहे, मतलब अभी 15 तारीख आज है, तो 15 तक ये बातचीत होनी थी। अभी वो कह रहे हैं कि हम इसी शो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कह रहे हैं कि हमें गारंटीज जो हैं आपके जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जिसमें यकीनन यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह या चाइना शामिल है, तो ज्यादा वो यूएई और सऊदी अरेबिया को मानते हैं आईएमएफ वाले। इलेक्शन करवाने के अलावा और कुछ काम नहीं होता उस हुकूमत का, दैट्स इट। लेकिन खैर वो भी मसरूफ है, वो कह रहे हैं यार एंजॉय करने दें जरा, मुझे भी प्राइम मिनिस्टर तो है, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी, लेकिन खैर देखो क्या होता है। अच्छा, दूसरी तरफ पीआईए का बुरा हाल है। अभी कुछ दिन पहले फ्यूल नहीं था तो 30 30 40 फ्लाइट्स जो है ना, नेशनल और इंटरनेशनल जो है वो डेली, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कैंसिल हो रही थी। अब लोग डर के मारे उसका टिकट नहीं खरीदते। अब इंडियन एयरलाइंस भी जाती है वहां पर,
باقی دنیا کی ایئر لائن تقریباً موسٹلی ایئر لائنس کی میرے خیال فلائٹس کینیڈا کے لیے ہوتی ہیں یا امریکہ جاتی ہیں. بڑے کنٹریز ہے, بہت سارے لوگ رہتے ہیں اس ریجن. آپ نے کبھی نہیں سنا, میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی خبر آئی ہو کہ یار اسٹیورٹ اور جو ایئر ہوسٹسز ہیں وہ وہاں پہ سلپ ہو گئے اور غائب ہو گئے. یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, اٹس ناٹ اے فرسٹ ٹائم. میں نے کہا کہ یہ اگر پی آئی اے کی ہسٹری نکال لیں اور لاسٹ اگر 5-7 سالوں کی نکال لیں تو پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے وہ غائب ہو گئے اور ہو رہے ہیں. وہ اپنی جاب کو, ان کو لگتا ہے کہ یار یہ ہماری جاب شاید اتنی اس کی نہیں ہے. وہاں پہ بے شک وہ شاید ہو سکتے کہ ٹف جاب کرتے ہیں اس سے, لیکن وہاں اس کو پریورٹی ہے کہ یار چلو یہاں پہ آ کے ہو سکتے تھوڑا سا سیف فیل کرتے ہوں. سیف ان دا سینس اکانومی کے حوالے سے. ان کو چاہیے مضبوط کنٹریز کی, یو اے ای کی, چائنا کی, سعودی عربیہ کی, قطر کی, اس طرح کی گارنٹیز جو ہیں وہ چاہیے ان کو. تو تب جا کے وہ پھر جیب ڈیلی کریں گے اور پھر وہ تھوڑے بہت پیسے میں دیں گے. تو اس کے لیے پھر باقاعدہ آئی ایم ایف کا جو ڈیلیگیشن آیا تو انہوں نے یو اے ای کے ایمبیسڈر سے باقاعدہ بات کی اور ایمبیسڈر نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم کر لیں گے. 70-72 کروڑ ڈالر جو ہمیں مل رہے ہیں. یعنی یار مطلب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم یہ باتیں نہ کریں. ٹھیک ہے یار, ہم نہیں کرتے یہ باتیں, لیکن کیا اس سے کوئی حقیقت جو ہے وہ ہم جٹلا سکتے ہیں؟ چپ جائے گی, ختم ہو جائے گی. وہ اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں, وہ کہہ رہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس کم از کم 3 months کے آپ کے پاس پیسے موجود ہونے چاہیے, لیکن ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا, ہم ایک پتہ نہیں میں اس کو کیا کہوں, بدقسمت ملک یا قوم کہوں, ایسا تو خیر غلط ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ یہ ہم نے کیا ہے نا, یہ کوئی افغانستان سے آ کے کسی نے نہیں کیا, اسرائیل سے آ کے کسی نے نہیں کیا, سعودی عربیہ سے آ کے کسی نے نہیں کیا, ہندوستان سے آ کے کسی نے نہیں کیا, امریکہ لندن سے آ کے کسی نے نہیں کیا. کچھ لوگوں نے اپنی ذاتی پرسنل انٹرسٹ کے لیے سارا کچھ کیا, اور آج ہم 1 بلین نہیں, 1 بلین سے بھی کم پیسوں کے لیے مطلب منت سماجت ہر چیز کر رہے ہیں. یعنی یو اے ای سے ہم کہتے ہیں کہ پلیز سر آپ تھوڑی سی ہماری گارنٹی دیں. یعنی یہ حالت ہے کہ آپ کسی شاپ سے گھر کے لیے آٹا اور چینی لے رہے ہیں اور کسی کو کہتے ہیں, وہ دکاندار کہتے ہیں یار میں تو نہیں دیتا آپ کو, کسی گارنٹر کو لیں, اور پھر آپ کسی کو پکڑتے ہیں کہ بھائی آپ تھوڑا سا پلیز بتا دیجیے گا کہ یار یہ محلے کے دکان والے کو کہ یار یہ مجھے یہ چیزیں دے. یعنی حالت اس لیول پہ پہنچی ہوئی کہ آپ کو وہ جو لون مل رہا ہے, جو بڑے مشکل ٹف کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کی, اس کے باوجود وہ آپ کو کہتے ہیں بھائی وہ ہمیں بتائیں گے تو ہم آپ کو یہ پیسے دیں. اگر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہاں یار ٹھیک ہے دے دو, کوئی نہیں, اگر ان سے نہ ہوا تو ہم کر دیں گے, اگر وہ آپ کی گارنٹی دے. یعنی اتنا ٹرسٹ نہیں کرتا کوئی ہمارے اوپر. پاکستان میں حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے کہ جو ویکتی, جو پورو پاکستانی فوج کے سے آئے ہوئے لوگ ہیں, جو پترکار ہیں, جو ریڈیکل مائنڈ سیٹ کے پترکار ہیں, جو ہر سمے بھارت کو ہی کوستے رہتے ہیں, ہر سمے بھارت پہ کشمیر فتح کر لیں گے, بھارت ہمارے خلاف سازش رچ رہا ہے, ہم سب مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے, اس ٹائپ کی کٹر نما باتیں جتنے بھی لوگ کرتے رہتے ہیں, اب سب بھارت کو بھول کر کے سب کا دماغ صرف اسی پہ لگ گیا ہے کہ 2 وقت کی روٹی کہاں سے آئے گی. جب تک ہم دیکھیں پچھلے 6 مہینوں سے تقریباً یہ دور چل رہا ہے, جس میں پچھلے 6 مہینے سے نہیں بلکہ 1 سال سے یہ ایسا دور چل رہا ہے جس میں جو غریب ویکتی تھا اس نے بہت ہی زیادہ درد جھیلا. پاکستانی غریب ویکتی نے بہت ہی زیادہ درد جھیلا, اس کے جیون میں بہت زیادہ تکلیف ہوئی, اس کو کھانے پینے کا, روٹی کا بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی. اسی وجہ سے وہ تو اپنے جگہ پہ چیختا چلاتا رہا, لیکن یہ جو ایلیٹ ہے, جو اصل میں لکھپتی کروڑپتی لوگ ہیں, لکھپتی تو نہیں خیر کروڑپتی ہی ہیں, سارے کے سارے کروڑپتی ہیں, کوئی تو بہت ہی زیادہ پیسہ والا اربپتی بھی ہوگا, وہ سب ان سب چیزوں میں نہیں پڑتا تھا کہ یار ان کو روٹی پانی کوئی دقت ہے نہیں. ان کا تو چاہے 2000 ہو جائے, چاہے 5000 روپے کا آٹا ہو جائے کلو, کوئی فرق نہیں پڑ رہا ان کو, وہ تو تب بھی خرید کھا ہی لیں گے. تو وہ لوگ تب بھی ہمیشہ یہی جہاد اور یہ بھارت پہ یہ بم چلائیں گے, ہمارے یہاں پہ سب کو اکٹھا کر لو اور غزوہ ہند کی تیاری کرو, اور یہ اور وہ دنیا داری کی باتیں کرتے رہتے تھے. لیکن اب جو پچھلے 2-1 مہینوں میں استھتیاں بدلی ہیں, مہنگائی تو خیر مہنگائی ان کو نہیں پریشان کر رہی, لیکن مہنگائی کے جو آفٹر ایفیکٹ ہے, جو اس کے بعد کے پرینام ہیں, وہ اس کو پریشان کر رہے ہیں. لوگوں کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ کیونکہ
जो महंगाई बढ़ रही है वो इनकी 99% आबादी को अफेक्ट कर रही है, चाहे वो गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर मिडिल क्लास हो। अपर मिडिल क्लास वाले भी आज मिडिल क्लास वाली हालत में आ गए, मिडिल क्लास वाले आज गरीब बन गए। तो 99% पब्लिक आपकी हिट होगी। तो आपका समझ लो इनका जो 22-24 करोड़ की आबादी है उसमें से 21 करोड़ की आबादी अगर मोटा मोटी मान ले तो, बल्कि एलिट के हिसाब से और ज़्यादा ही हुई, लेकिन मोटा मोटी मान लेते हैं 20-21 करोड़ की आबादी इनकी हिट होगी। 20-21 करोड़ की आबादी, ये जो चंद लाख लोग हैं, ये जो 15-20 हज़ार परिवार है एलिट, उसमें पूर्व फौजी, करंट फौजी, नेता, पूर्व नेता, बिजनेसमैन, माफिया, मौलवी, मौलाना, सबको इकट्ठा कर लें, सबके परिवारों को जोड़ लें तो 15-20 हज़ार परिवार बनते हैं। इनको करा जा रहा है टारगेट। गाड़ी से ये लोग निकलते हैं, इनके ऊपर आज हमले हो रहे हैं, खबरें बहुत सारी सामने आ रही हैं। ये लोग अपने ऑफिसों में बैठते हैं, इनके ऑफिसों में हमले हो रहे हैं, इनके शोरूमों में हमले हो रहे हैं, इनके पेट्रोल पंप पे डाके डाले जा रहे हैं। इनका कोई व्यक्ति बैंक आता जाता है पैसा निकालने भेजने, उसको रोक के उसको लूट लिया जा रहा है, कई बार तो उसको सीधे निपटा भी दिया जा रहा है जान से। इतनी ज़्यादा जो है वो स्थिति खराब होती चली जा रही है पाकिस्तान के अंदर। तो अब जब जो भीड़ इनके साथ में, हाँ चलो साहब जी, चलिए भाईजान, चलिए मियाँ साहब, हम भी कश्मीर लेने में आपकी मदद करेंगे, वो जो भीड़ कहती थी, अब वही उनकी तलवारें जो कश्मीर की तरफ घूमी थी, उनकी तलवारें घूम गई इनकी तरफ। और चलो ये जो भी मन का है कि हमें कश्मीर जीतना है, ये बड़ा ही रेडिकल और मजबूत चीज़ होगी इंसान के लिए, उसके लिए इंसान कुछ भी कर जाएगा, लेकिन भूख से पड़ के तो शायद कुछ भी नहीं हो सकता। और वही भूख इस समय इस पूरी मानसिकता पे, विचारधारा पे भारी पड़ रही, इसीलिए ये लोग कांपे घूम रहे हैं।